Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi di channelnya Betawi Gimang. Untuk hari ini gue mau gacha armor kepala ya, guys. Tapi sebelum itu gue mau mainin Cartuyul dulu. Ya Allah, ada pagar lagi. Hah? Penuh. Buang aja nih. Yang biru-biru ya kita buangin aja ya. Balik dulu udah ke home. Sekarang kita kesini. Sebelum hilang. Dua, tiga. Jauh banget cuk yang ini. Mana motornya lambat lagi.
dua tiga, tempatnya di ujung. Duh, ngapain sih ini mobil? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Gila, udah merasa pasap semua. Tur. Minggir, minggir.
Dua lagi. Dung dung dung. Bansos lah, wajib Bang Dwi. Jangan sampai ketinggalan nih akun tuyul. Ya udah, kita jual dulu. Lu udah bansos kah? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Nggak sempet bansos. Iya, tuyul lu banyak masalahnya. Kalau gua kan cuma satu, jadi cukup-cukup aja. Ini sekarang kita daily dulu ya kan. Main tuh udah 116.000. Kita jualin lagi deh. Segala nikmat dan masih ada 7 hari mulai. Aduh. Lima 54 kali ya. Tadi 50 langsung habis woi. 54 aja kita naikin. Ya kan? Nice. Kita mah santai aja ya kan. Santai. Di situ masih pada nggak wajar ya bahannya. Apa harganya? Iya lumayan. Harganya lagi naik. Yoi, lagi naik. Kemarin tuh sempat 30 minggu lalu. Sekarang naik lagi. Baru naik ini. Tadi gua naro kulit.
Ini naruh kulit harga 45, harga 50 ya, harga 45 lah, langsung habis anjir. Harga 45 langsung habis, gue naikin aja harganya sekarang 54. Kita kan jualnya kan jual-jual nyantai, nggak sampai 40. Harga normal ya berarti itu ya, harga standaran. Yoi, masih lumayan ini harganya. Kayaknya sultannya lagi gacha-gacha gene ini, makanya naik lagi bahannya. Lagi pada gacha gene kayaknya. Ayo, mana ini? Nggak kebuka, lama banget. Event barbeque. Bebeki, event bebeki jangan sampai terlewat. Nah, lumayan 5.000 gold dapet. Ada kode kah? Game. Kita ambil dari dunia. Iya ya, iya mahal sih. Segala nikmat dan anugerah. Lumayan. Apalagi kita yang belum. Ya udah mau ya 5 menit lagi ini. Nanti kita lanjutin lagi yang tuyul ya. Ini berapa sih? 5 menit lagi bisa kali ya. Permintaan supply. Serius di sono. Di sono 30-an harganya. Nanti juga pasti naik sih, level 90 tuh biasanya pas naik-naik level awal tuh naik biasanya harga bahan. Berarti di sana udah kebanyakan tuyul, makanya harganya murah. Bisa juga tuh karena tuyul.
lihat di leaderboardnya. Oke, sebentar, Bang Ale. Leaderboard rating kah? 59 yang paling tinggi di Forest sekarang. Outpost ya. Nanti gua kapan-kapan dah main di Outpost dah. Besok-besok. Cek harga. Ya, sama-sama Bang Ale. Iya betul. Server baru Bang Ale. Redwood Forest. Emang Bang Ale main di server mana, Bang? Oh, kebanyakan Sultan ya. Di mana? Di Forest juga kah? Di camp mana, Bang? Bang Ale. Di camp apa, Bang Ale? Di main Elementum, Imperium. Oh, anak enjoy. Kenal sama oh itu Alucard mah di main ya. Eh, aku udah di Imperium, Bang Ale. Aku di Imperium, Bang Ale. Nicknya di Enjoy siapa? Nicknya di Enjoy siapa, Bang Ale? Oh, alah. Iya, sering ketemu sih. Iya, mereka baik. Itu sepuh sepuh TM-nya Imperium mereka. Chai Mei Zerenit. Oh, Lex. Oh, Lex. Oke, oke. Berarti suka trio ya sama Chai sama Mei ya? Aduh, telat lagi itu api unggun.
Oke Bang Dwi, bonfire dulu siap. Nih juga gue udah telat bonfire nih. Berarti suka ketemu ya. Yang biasa TM sama Mei sama Cai itu Exodus juga sih. Mereka itu sepuh-sepuhnya Impe. Iya betul, Mei wakilnya Bang. Masa? Nicknya Zeroid. Zeroid. Take part in the survival quiz to learn more about everyone to be a walking encyclopedia. Give it a go. Distrik 13. Just a random pick. No one knows more about survival than I do. Don't celebrate just yet. I've got plenty of books on survival at my place. Yeah, too late to consult the books. Iya. You must be one of those people who go with Turun kayaknya deh terakhir. Turun 1000 kemarin 1700 sempat trio kemarin 1700 berapa ya tuh banyak banget kalanya dari 1707 terakhir ketemu El Basah 2 kali pas lagi main trio kemarin tuh rungkat kacau dah. Iya sama-sama Bang Lex. Nicknya siapa? Lex ya. Lex nanti coba di search deh. Iya. Oh kalau 1000 poinnya sekarang jadi males TM. Poinnya sekarang berapa Bang Ale? 1700-an. Kalau ketemu sama poin yang di bawah, kalau ketemu sama poin yang 1600-an terus kita kalah, emang nyesek banget sih turunnya. Iya kalau 1700-an tuh minusnya gede. Naiknya cuman 4, 3 sekali turun bisa 6, bisa 7.
Iya, kemarin aja baru naik di 1707. Ngeri banget, sekali kalahnya langsung -6. Kalau ketemu poin yang 1600-an langsung -6. Tapi kalau ketemu yang poinnya setara itu cuman -3, kalau enggak 4. Kemarin tuh sempet pengen ke Enjoy sebelum masuk ke Imperium. Kan waktu itu sempet TM sama anak, oh bukan, itu anak Ele ya, anak Enjoy juga pernah sempet sih. It was Nietzsche who once said, "We should consider every day lost on which we have not danced at least once." I don't know why I know that, but let's dance! Buset, si Mei mau beli gold. Here. Here. Topinya udah mau hancur, amunisi tinggal 1.
Kita butuh berak. Kita berak ke sini, bisa nggak berak? That's much better. Ini dulu. Well, the matching round is now over. But please do not be in a hurry to leave. Partake in our buffet spread on this beautiful night, or you can keep dancing.
masih aman lah. Masih 10 menit ya. Go, go, go!
ya skill gitar kita belum full naiknya dah.
District 13 used to be a military base. We're currently located at its perimeter. Even though it's just the perimeter, you can't let your guard down. Dr. Drake was working with the army to conduct secret experiments in the base. This was the contaminated area, and it's a mess. Careful. All sorts of things Nice can be shot. found here. We have to secure this place Nice at all shot. costs. We need to find the data in the lab to help Dr. Sean with his research. So there is a giant zombie here. He's a big one. Get ready to fight. Keep firing. The zombies are swarming together. Keep firing. The zombies are swarming together.
surprises waiting for us. Cepat sekali. 13 used to be a Gigi. military base. We're currently located at its perimeter. The North Door. There's a huge guy at the North Door. Kill it before it brings the house down. That's a ground smasher, and it's charged in. Everyone, target its weakness and prepare for battle. Keep firing. The zombies are swarming together. Keep firing. The zombies are swarming together. Keep firing. The zombies are swarming together. Di hatiku. King's scouting party has almost finished surveying the area. The periphery is located in a vital position. Wait, what was that? Watch out! Thanks to your, quote, help, this place is finally ours. Now beat it before we kill you. Don't underestimate the Owl Gang's firepower. Take them out carefully. Don't underestimate the Owl Gang's firepower. Take them out carefully. Don't underestimate the Owl Gang's firepower. Take them out carefully. Good thing King's drone spotted their tracks. The owls are stupider than we thought if they dare fight in a place like this. Wait, no. What was that noise? Eagles? Think you don't have to work for anything? Trash like you isn't welcome in the Raven shelter. Get out! Crap. That's the Eagle's best combat mecha. It's so much stronger than their previous ones. Stay focused. A sorry little rebel armed with some rusty bits of metal on a mill where Dr. Drake fought. Did you ask us? Trouble just keeps coming. Focus on these guys first. Trouble just keeps coming. Focus on these guys first. Trouble just keeps coming. Focus on these guys first. I wasn't expecting so much fighting today. My ears are ringing. Wah, At least it's finally over. gigi.
cuma 2.500.000. Thank you, thank you. Thanks. 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 This is a piece of cake. This is a piece of cake. Lah, lumayan.
Thank you, thank you. Sama-sama bang, makasih. Bisa dapat emas gak? Ini kok ada 75 banyak. Oh, buat bikin itu ya tadi. Kita buat bikin ya, dapat gold 2000. Langsung diinterogasi. Ini misi ada lagi emang, bukannya seminggu sekali doang. Mana ya?
Di mana lagi nih? Ya Allah, jauh. Nggak bisa pakai mobil. Saya harus jalan sih. Kirain bisa naik mobil. Mana lagi? Udah kah? Kayaknya belum deh. Oh, udah ya. Oke, thank you bang. Makasih. Belum tuh, kok nggak dapet bunga? Biasanya dapat bunga. Tapi udah nggak ada misinya ya. Diklaim. Apanya tuh yang diklaim? Oh iya. Makasih bang. Thank you. Kita gacha topi. Semoga enggak piti. Biar bisa kita jual lagi. Mana? Ivan Pogi. Ikat Pogi. Sini dah. Ayo bang. Ayo. Go! Buff dulu. Lu buff dulu ya. Iya.
Ada yang pakai bio gak? Gak ada. Ya udah biar gua Oh, aja. sniper. Ya udah Oh, gua sniper. pakai bio aja. Yaudah, yuk, gas yuk. Serius? Nice. Zion bio. Ya udah. Ya udah gua pakai GL. Ini yang ngomong siapa? Jeroid ya? Iya ya. Iya bang. Yang lainnya mic-nya rusak. Turn on the team voice chat. Oh, Jion. Ini puasa ngomong apa? Woi, ngomong. kayak badut sedih gua ngomong sendirian. Mungkin mereka lagi sariawan. Tahu tuh. So ngartis banget suruh ngomong. Aduh, nggak ngomong. Biar enak koordinasinya. Kok nggak masuk sih? Belum. Nanti masuk sendiri dia. Baru pendaftaran. Peluru. Mana pelurunya? Itu di belakang. Jeroid main FF ya dulunya ya? Free Fire. Dulu enggak PUBG. A load of zombies have appeared in the Rata-rata blockade. PUBG Defeat ya? them to get black boxes. The zombie boss will appear in 1 minute. Ah, pungut itunya pungut. Ini jangan mencar. Iya, jangan mencar. Satu line. Ada musuh kiri.
zombie Yeah. bosses have appeared. Sini. Defeat them Oh, to yeah. get a large number of black boxes. Hurry up and Ah, head to their meninggo itu. Kita ambil itunya, Mark the kotaknya. spot. Iya. Kita gua koper. Cantemin nggak, Bal? Iya, sini. Duh, salah lagi. Bocor, pecah semua itu armornya. Sini, Bang. Aduh, enggak apa, lupa pakai ini lagi. Trailer ada. Biomu mana, Jer? Mundur. Itu katanya si Zion yang bio. Mundur, diambil. Dia mundur dia. Ini yang bio. Ambilin kotaknya dulu. Angwa. Angwa, Bal. Die. Nice. Satu lagi. Mana? Ikat, pecahin palanya. Nah, kan? Nah, tiarap semua udah. Pisahin. Berani ya dia. Ada babang Gion. Itu ada itu. Ada bosnya. Bos. Yang merah. I've marked a spot. Iya. Kita urutan 4, guys. Kalau mau pindah ke 3. Iya. Tuh. Perang kah? Ada orang. Perangin aja. Perangin. Jangan kasih heal. Kejar kau ubun-ubun. Nah, dai. Ambilin, Jer. Itunya, Jer. Iya. Nah, kan ketiga. Bal, ke tengah, Bal. Iya. Itu tuh di depan ada lagi. Kon itu dia. Yung tuh ada. Yon, sini, Yon. Sini. Kan? Kena dia kepalanya. Mati lagi. Berani ya dia. Keren tuh. A second wave of zombie bosses has appeared. Defeat them to get black boxes. Nah, percuma dia pakai tameng. Mantu. Nah, kan enak kayak gini. Lagi tuh biru tuh. Bos. Reaper lagi ya? Jalan. Jangan sampai kena smackdown. Ambil. Gua nih. Ada tuh. Ambil. Ada musuh. Ada musuh. Mati dia. Tenang, Jer. Tadi lagi ya? Iya. Iya, yang tadi lagi. Itu kena tuh. Pon lagi deh itu. Nah, demek. Dia ngebawa kotak buat kita. Ah. Ini I've nih. marked a spot. Tanda ya, tanda. Pakai keluarin motornya.
Motor lagi di bengkel. Bodoh amat. Zero 8 pakai motor. Nggak ada, motornya rusak, lupa dibenerin. Oh, kan bilang. Ya Allah. Jalan aja. Kalian ini yang ini kecil. Sini ya, titik kumpul sini ya. Ada tuh, belakang ya? Tadi lewat dia. Aman. Asal satu lane, kuat kita. Oh, ada tuh di sana. I've marked the spot. The last wave of zombie bosses has appeared. Ya nanti bawa MG ya pas final ya. Iya. Kamu tuh. I've marked the spot. Kenok. Ah, Ayo sini semua. Kita kiri kanan di press loh. Mati. Ayo, follow. Backup gua ya. Minta backup. Ya, mati gua. Gion, backup gua Gion. Aduh, sorry. Balasin dendam lu. Sekarat semua itu. Mati semua malah. Mbak, ada nggak di situ di Zero? Ada. Aduh, rame banget. Bisa spawn di situ. Ya nggak bisa. Di atas aja ya. Mana? Di spawn di kiri aja gua. I've marked the spot. Ini di mana nih? Spawn situ aja tuh. Marked the spot. Spawn mana? Mati. Iya, mati. Mati cemen. Spawn di mana nih? Yang dekat aja. Kanan aja. Kanan ya, kanan atas ya. Kanan kedua. Tuh ini. Sini. I've marked a spot. Di sini bisa langsung follow gak sih? Enggak. Nggak bisa ya? Oh, mereka di sini guys. Kita nih. Wah, sini guys. Rame guys. Deket gua, lihat gua. Lihat gua. Ah, jalan. Kanan. Nah, Tadi masih ada satu lagi, kemana?
Udah. Nomor rank 1. Kotaknya jangan lupa habis ngebunuh ambil. Iya, udah. Pulung. Aman, kita belum mati nih. Tadi Zero aja mati. Sini guys. Oh. One hit, cok. Sini. Lihat gua. Bantai. Oh, Jauh 1. Wih, pertama kita. GG. sama malah guys. GGWP. Emang GGWP. GGWP. Emang bisa di sini musik? Kayaknya nggak bisa deh. Iya, nggak bisa. Final ini harus bawa MG 1. Nggak bisa di dalam, nggak bisa ganti. Kok nggak bisa ganti? Kan nggak bisa ganti kan? Nggak bisa ya? Iya. Ya udah, Lasit aja, Pak, lasit. boleh. Buff musik tuh. Buff makan, buff musik, armor pressing ya. Boleh. Peluru. Kita ambil ke sini aja nih. I've marked a spot. Kemana? Sini ya. Kiri ya. I've marked a spot. Hati-hati ya. Ini langsung war. Bar, nyampah. Kalau udah mau dikit lagi mati monsternya baru. Mana sih monsternya? Belum 10 detik 9. 87. Oh iya. Kita bisa nih end cepet nih. Langsung ngebasmi yang lain. Ayo gas. Sambil lihat-lihat kiri kanannya ya. Iya. Kalau ada squad yang nembak selain kita berarti itu ada player tuh. Varios. Mario sini. Heal John, bang. heal dulu itu. Sakit ini monster ini, sialan. Bukan, sialan.
Terus aja gue dipukul. Mark the spot. Nice, Tanda, dapat tanda. koren ya. Iya. Ya udah habis kedua. Lumayan kedua. Keren. Nice. Guys. Thank you. Iya udah kelar bang. GG. Thank you ya bang. Pamit duluan bang. Thanks. Thanks. Lumayan cuy hadiahnya GG anjir. Mana sih? Bimbit. Saatnya kita gacha-gacha ya. Kita gacha topi. Semoga nggak PT. Semoga nggak PT. Bismillah ya. Satu. Dua. Oh kita belum ini bersih dulu, lupa gua ritualnya dulu. Kita pakai harus bersih. Mandi ya kan. Tadi baru 2 kali ya. That was a good night's sleep.
Feeling refreshed. Terus kita olahraga. Exercise is Oke, tiring, but it keeps you fit. 2. Tiga. Aduh. 4. Kelima. Keungu. 6. Delapan. 9. 10. 11 ya. 11. 12. 13 ya, PT ini mah. Hari-hari PT anjir. PT. Apa sih PT? Ignis dynamic resistant. Mana jelek lagi dapat ininya. Ini kita jual aja ya. Kita jual.
Coba kita mau Dev. Hari-hari piti, hari-hari piti. Kita belum bloket. Ganti senjata dulu aja, jangan pakai itu sayang. Kita jual aja juga kali ya. Ribu. Gue lupa bangunnya ini ya, homestead. Lupa bangun homestead gue. Lupa benerin itu lagi. Ini lagi sepi nih, mantep.
Du-du-du-du-du. Du-du-du. Du-du-du-du-du. Du-du.
Lah, kok lu pindah? Tinggal bikin celana ya. Gila, A-nya rating A sekarang 47-an berarti ya. 47. 37-an ya. Ngeri. Oh, ada flying crab lagi. Sampai jam berapa? 11 lagi. Bisa kali ya habis ini. Ramai kali. Kaci World Aegis gacor. Buset. Ngapain?
Bangke lah, rame kali. Rumah rame amat weh. Telat kah? Telat anjir. Bangke lah. Ngapa rame banget sih? Nanti maluman aja kali ya. Sekarang kita mending kejar. Kejar itu aja. Nanti aja, rame banget. Rame sekali. Di itu gua ada berapa ya? Nih gudang, kita cek gudang. Habis cok. Kita supply grab aja dulu kali ya. Adakah supply grab? Nggak ada supply grab.
Ah, cuma satu doang ini. Ya lupa itu lagi. Lupa benerin motor weh.
Betul. Nggak nyampe 30 menit sih. Anjay, ada ungunya cok. Anjay. Ngeri, ngeri. Cepet weh, udah 4 ini. I'm sorry. Greetings. Our supply vehicle is mysteriously broken down during transit. Please wait for a bit while we check it out.
Let's get out of here before they call in reinforcements. Thanks for your help. I've marked a spot. Greetings. Our supply vehicle has mysteriously broken down during transit. Please wait for a bit while we check it out. Not seeing things. Check. Conscious and aware. Check. All good. Last wave of enemies. Don't let up. We've almost won. We're done, for now. Let's get out of here before they call in reinforcements. Thanks for your help. Baru 2. Aduh, telat.
Mending kita airdrop. Ya udah. Oke, makasih, thank you. Ya telat. Ya telat. Nggak ada lagi kah? Set, banyak begini padahal. I've marked a spot. The Ravens sent us some valuable supplies. We must protect them from the zombies. Lock and load. Enemy spotted. Kill them and protect our supplies. Berapa ya? 9 lagi bang. Nanti kalau supply grabnya muncul kita ke supply grab. Supply grab kan munculnya 15 menit tuh. Daripada bengang-bengong ya kan, mending kerjain yang belum. Last wave of enemies. Don't let up. We've almost won. We did it. Let's see what supplies we've got. I've marked a spot.
I've marked a spot. I've marked a spot. Enemy here. spotted. Kill them and protect our supplies. Udah mau jam 11, baru jam 10 ya. Batasnya sampai jam 10. Jam 11. 10. Oh ya, 11. Last wave of enemies. Don't let up. We've almost won. We did it. Let's see what supplies we've got. The Ravens sent us some valuable supplies. We must protect them from the zombies. Lock and load. Enemy spotted. Kill them and protect our supplies. Last wave of enemies. Don't let up. We've almost won. Coba cari lagi ada nggak? Refresh juga nggak?
Udah sama orang. Belum. Nggak kelihatan di map. Terus naik sama mobil, coba ikutin aja ini arahnya. Itu jauh tuh di ujung. Oh iya ini. I've marked a spot. The Raven sent us some valuable supplies. We must protect Bentar them from lagi the tuh. zombies. Lock and load. Supaya bentar lagi. Iya. Soalnya udah ada notifikasi atasnya itu yang putih. Iya bang. Nggak apa-apa, zero aja kan. Nggak ada motor. Lama itunya jalannya. Ya udah ntar aja gampang. Langsung ke supply grab aja habis ini. Kill them and protect our supplies. Iya habis ini. Satu lagi beres soalnya. Udah beres semua misi. Not seeing things. Check. Conscious and aware. Check. All good. Last wave of enemies. Don't let up. We've almost won. We did it. Let's see what supplies we've got. Belum ada notifikasi. Nah, drop juga refresh ya. Refine. Iya. Kakaknya baik-baik. Enggak lah, biasa aja. Baiknya gimana? Baiknya gimana? Seru mainnya. Masih jauh. I've marked a spot. Ini zero masih jauh. Berapa lagi sih? Barusan ini udah berapa kali? Udah 3 kali ya? Iya 3 kali lagi. Keburu lah. Ini yang lain udah pada beres ya, drop ray kayak gitu. TV sudah pada beres. Mingguan udah. Tinggal airdrop sama supply aja sih.
Aku udah semua, sisa ini doang, satu lagi beres udah ini. Kalau mau duluan nanti nggak apa-apa bang, aman. Iya, asis juga dapatnya 200. Iya, mending lawan apa namanya, King Station. Kecil sih itu. Lab, Helia kalau mau tuh. Kayak gitu. Wah, Helia sekali masuk hancur semua. Helia juga 10.000 kan. Sayang armor ya, mending di King aja. Iya, 75. Apaan 75.000? 7.500 maksudnya. Oh, Ini daerah mana sih? Highway 69 ya? Ya bang, makasih udah dijelasin. Sama-sama. Mananya notifikasinya belum muncul anjir. satu menit lagi. Udah tungguin. Mana nih, kok belum muncul dia? Belum ada notifikasi. Nah ini udah. Yuk. Mana tuh? Ada. Di daerah sini bukan sih, nggak ada kayak di sini. Gimana? Anjir banyak. Greetings. Our supply vehicle is mysteriously broken down during transit. Please wait for a bit while we check it out.
Enak ya main di komputer ya. Iya enak. Airnya lurus banget anjir. Last wave of enemies. Don't let up. We've almost won. We're done. For now. Let's get out of here before they call in reinforcements. Thanks for your help. Drop yuk. Di assist. Kok panggil sih? Dodo. Salah. Mana ini? Nggak kelihatan di map, boy. Berapa lagi ini supply grab? 2 kali lagi. 2 kali lagi. Ya sumpah. Banyak kan, Cok. I've marked a spot. Itu di kiri. Itu di kiri. Di kiri. Naik aja ke atas. Kanan. Kiri. Nah. Kita hilang anjir. Kanan. Langsung pencet. Langsung pencet. Nggak bisa. Ngebak yang ini. Ngebak. Kayaknya ngebak juga deh. Iya ngebak. I've marked a spot. Oh, hoofbay aja, hoofbay atau nggak antelope aja. Nggak kelihatan. Harus maju dulu. Nggak kelihatan di map. Di daerah bawah ada nggak? Cek dulu, cek. Ada di bawah. Yuk. Sini. Loading. Ini di sini. Sini. Udah. Nah, cocok. Greetings. Our
Our supply vehicle has mysteriously broken down during transit. Please wait for a bit while we check it out. Ini si Ray AFK ya? AFK gak? Enggak kan? Udah tahu nah, enggak kayaknya. Aduh lupa ganti antibiotik aja. Malah pakai biotik lagi anjir. Kentang melet. Gak apa-apa santai aja. Santai aja bang. Mana si Rambo Oh ini dulu nih. Ini pelontar dulu. Belakangnya ngumpet. Last wave of enemies. Don't let up. We've almost won. Curug anjir. Feels like it's about to start. Aduh kena ini lagi. I should burn Kena nightmare. rest. We're Udah done. naik per 10. Iya. Get out of here before they call in reinforcements. Thanks Oke for your deh. help. Ini reset lagi. Ya udah, thank you bang. Mau lanjut lagi. Enggak. Itu pindahin Nanti aja ke camp Hufbay. Atau enggak antara Pala itu masih ada 5 soalnya di sini. Tuh. Thank you. Kena nightmare nih. Kenapa bisa kena nightmare? Perasaan ini gue penuh dah. Apa namanya? Ih, pikiran. Kenapa breakdown pikirannya? Ada baik. Not seeing things. Check. Conscious and aware. Check. All good.
Satu lagi. Harus kelar nih supply grab nih. Ya lupa benerin lagi gua. Benerin motor woy. Lima belas menit lagi reset. Sepuluh 15 nanti 10.30 baru ada lagi. Yang di atas gunung ini ngebak kayaknya dua. Kayaknya yang itu ngebak deh. Ya kan ngebak. Dia main rebana anjir. Kocak banget. Itu dapat dari mana drum itu rebana?
I've marked a spot. I've marked a spot. Mau benerin senjata dulu. Perbaiki kendaraan. Tiga. Kok pakaian sih? Thanks. Masih ada satu kali lagi supply grab sampai jam 11, cok. Lu main ke server mana anjir? Main ke camp mana? Campnya siapa? Emang lu lagi di camp apa, Yon? Guys, bantuin guys. Minta tolong. Kita bawa 3 gadis. You be friend. Udah nge-push rank kan lu, Yan? Oh, Mbak Lavender, halo Mbak Jeroid. Belum bisa.
Oh, halo. Kasih makan kau. Oh iya, nyemil. Lu kita tahu gimana. Kalian dapat Siapa? XP. Temanku seneng. Kenapa? Misi apaan? Misi Kylie. Check the spark plug and the power. Then check the gas tank and the rubber. Ini baru balik ya. Pindah kemana lu Yan? Mau pindah lagi? Ke Memores kah? Ikut Sigura sama Kok hilang orangnya? sama si Jenny. Oke, mau bikin rendah ya. Oh, nggak ada. Apa? Check the spark plug and the power. Then check the gas tank and the rubber. If you're having trouble sleeping. Makan dulu. Keimpe lagi ntar. Udah bilang emang. Susah carinya. Ya siapin aja 500 watt. Dapat satu gitu. Ah, udah. Tebal banget pengen hapus gamenya. Lu ikut itu kah PVP? Yan? Udah izin di Discord. Oh lu mau itu ikut turnamen PVP? Pindah camp dulu. Main satu squad. Gue pikir lu pindah camp itu. Pindah camp mau ini, mau PVP. Ya, Si ada stronghold malah Gabut. Bangke gabut gak tau. turunnya banyak banget Pokoknya. katanya. Biasanya daily kan Pak. Dibolehin sama si Mei. Udah bilang sama si Mei.
Kayak nonton video. The city still holds a lot of valuable resources. They'll be a great relief to the camp. We need to bring more of them back home. Good. I hope none of these trucks are disappointing. Let's go into the city. See the spire? I got a feeling there's a lot of stuff we need there. This fight just keeps getting worse. At least we're right next to the spire now. The convenience store on the right should get us there. We've got no other choice. Let's go. All the fallen heroes. May they rest in peace. There doesn't appear to be anything we need here. What was that noise? Oh no! We've alerted the zombies nearby. Get ready to fight. Watch out. Zombies are coming. Keep going. We aren't far from the target. It looks dangerous up there. Be on your guard. Looks like this is the only way out. Stay alert and let's keep exploring. Over there. That's the last thing we need. It spotted us. Prepare to fight.
Thanks. Also, that giant crystal might be what triggered the zombie. Training mat. Ay malalo. Ngampul. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Aduh, tuh. Udah kan ya? Thank you, thank you. Udah. Makasih yo. Aduh. Ya, panggil itu bang. Nah yuk. Bertiga ya dulu bang. Siapa tahu nanti ada yang masuk. Greetings. Our supply vehicle is mysteriously broken down during transit. Please wait for a bit while we check it out.
get out of here before they call in reinforcements. Thanks for your help. Habis ya. Ngebak kah? Ngebak ya? Pasti ada yang ngebak. Oh, udah diambil. Oh, habis. Ya udah, thank you Bang. Habis ya. Oke, thank you. Thanks. Mati kaki. Kita itu gua kasih makan ini dulu nih. Kasihan nanti menenggoy dia.
Sampai jam 12 aja ya guys. Makanan penambah mood hewan. Beli. Mending itulah dilus-elus gratis. Ada yang gratis, kenapa harus beli, Rafli? Sisa 2, sisa 3. Kita bikin dulu. Sisa 80. Ya, jadinya ikan. Kalau les-les tinggal nambahnya 200 silver. Iya, mending gua tabung silvernya anjir. Kalau belinya cuma 10 silver gua mau. Belinya 200 silver. Lumayan lah itu. Cuan bro. Harus kita simpan. Semoga nggak rungkat malam ini kita ya. Ada wong. Ada wong. Mana ya? Wah bang, pada di sini semua nih bang, kanan. Ngepet. Help dong. Sabar. Ya, udah sekarat padahal itu. Di kiri Sabar, 2, bang. kiri 2. Wah, anjing sandwich mulu. Gitu mulu anjing main dari tadi. Ih, bego banget gue ya. Oh, hell. Dari daily aja 10 kan ngapain irit-irit lah. Harus irit lah, belum buat naikin skill. Naikin skill mahal bro. Lo aja kemarin-marinan minta mula sama gua anjir. Mending ditabung lah. Kalau ada yang gratis kenapa harus beli? Menu-menuhin slot tas pula. Kok itu kagak mati ya, orang udah tinggal sekarang. Oh ada heal ya tadi ya.
Minta sama siapa anjir? Bang, gua lu main dulu bang. Gua ketemu lu mulu bang. Info kanan semua kah? Kanan bang. Semua? 2 orang sih yang kelihatan. Pantesan gue lembek kagak pakai GL. Iya bang. PGL aja bang. Pakai gua lagi bang. Salah senjata ternyata. Bareng kak, boleh. Sini. Mau bareng kak Reza, Virus. Minta silver gua sama siapa? Rapli, lu aja miskin silver, Rapli. Mana Reza? Reza di Forest juga kah? Bang Reza? Floyd. Oh, yang tadi kah ketemu? Nggak loh, lupa. Solo. Yang mana Floyd? Mana? Belum. Sebentar coba ya, dicek. Floyd. Udah di ACC. Ayo, mana?
Kayaknya sering ketemu Floyd dah. Kalau lagi solo. Halo, ketemu kita. Halo. Ketemu kita. Ayo semangat Bang Pis. Mbak Ros. Halo, halo. Mid 1, pilar. Ke kiri. Shotgun dia. Kenok ya. Mid tuh, pada ke mid dia. Di kasir ada ya, di kasir ada ya, kasir 2, kasir 2, kasir 2. Nice, thank you, thank you. Siap aku jadi healer aja. Kita lagi di desek Kak Zero. Oh, ya udah sih barengan. Aku lagi berdua juga nih. Zero ID. Ayo kita party 4. Bang Floyd. Kita party 4. Ayo kita party 4 ya sama si Morpis tadi ya. Nanti aku invite. Mana Morpis? Mana dia? Ayo Pis. Ayo Bang. Party 4 kita. Ajak temanku 1 ya. Boleh. Si Floyd. Iron, mereka kak semua itu. Kirinya kosong. 1 kiri. Kiri, ya kirinya 1. Kanan. Kirinya 1. Kemit dia, kemit ya. Awas ya. Ditarik dulu, tarik.
Aduh. Tarik aja kalau kayak gitu, Pis. Bang. 4 soalnya di tengah itu. Tarik ke belakang dulu. Oh, partian keras udah. Kita defense aja, defense. Kanan semua kah? Balik bang. Aduh.
Ayo, ayo, ayo. Ready. Ketemu Zura anjir. Ketemu si Zura malahan. Kiri satu. Kiri satu. Di kasir ya, meja kasir ya. Awas, awas, bokong, 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 bokong. Nice, thank you. Mereka cuma berdua. Kenapa mereka cuma berdua? Kenapa dia tadi cuma berdua itu? Dia ini BC tuh. Ini kita tabrak lagi dia. Ayo Sur. Ayo, ayo. 1, 2, 3. Nabrak. Aja om dia mau nabrak. Waktunya di enggak om. PMBS om. Ini itu.
kirinya kosong. Mana sih? Nih. Eh, Oke deh, ke belakang. sekarat itu dia. Sekarat. Nice. Thank you. Paksa aku lihat om, kena turret dia. Apa? Tumben. Lagi gitu. Aku parah kau. Laser. Ayo. Ada. Belum ada dia tadi. Belum. Itu deh. Takut. Mas, ada masuk terus. Kok cepat sekali? Mampus gua ketemu tuh bang. Tapi berteman, enggak kan? Dia tuh pasti. Nggak terlalu kecimat tuh. Iya, aku sering lihat kanunya tuh, PT-nya.
Ada di mid ya. Di mid ada ya AWP, awas. Berdiri dia. Putar dari sini. Dari kiri kah? Putar dari sini. Tahan dulu. Floyd. Hai. Gilanya. Ada healernya dia. Nih, nip YT. Posek. Ayo, Ya, ya. kiri kah? Ready. Satu, dua, tiga. Oh, belum. Udah pernah ketemu waktu di TM Pros Habib? Ini boy anjing. Ayo. Satu, dua, tiga. Masuk, Zur. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Jadi tinggi semua kamu. Di kanan satu. Kirinya kosong. Mau maju bilang ya. Iya. Itu Floyd udah di depan dia. Oh, belum sedih. Oh, skill. Mana itu? Itu. Skill aja deploy. Deploy saja. Nice. Nice.
lah. Sakit lagi partiannya. Wah, si lawan si seri si aluran 9. Tapi nembusin ke belakang. Iya. Mereka biasanya pakai tank satu.
Kirinya kosong ya, kanan semua berarti itu. Awas dari midnya. Mundur. Maju ya mereka. Maju. Jangan. Awas dari mid ya. Aduh. Nice. Bokok man. Poinnya berapa? Poin. Lebih banyak lagi. Asli. Zur, udah kah? Tabrak. Ketemu ada wong lagi. Ini ada wong sakit ya. Ada wong. Ini ada Leon Kennedy. Dia biasa pakai shield sih itu, si ada wong. Kiri 1, kiri 2. Kiri 2 ya. Dari kiri kan. Kanannya kok. Kiri 3. Kiri 3. Gue kalah kok anjing. Ngerinya jadi sniper. Mapit lah. Itu tuh, heal Floyd. Jangan open. Aduh, ada lineman lagi. Apes. Keras. Resetnya kapan nih?
aku. Woi. Ayo. Tunggu, ayo aja. Ayo, Jor. 1 2 3. Mereka lagi ngurusin blokade. Bisa ada relap. Enjoy Sanctuary. Kemudian ke Sanctuary. Oh, di kanan satu. Kiri kosong ya. Kanan semua kah? Iya. Kenok satu, mati. Kau say panos. Fokusnya Jo trake bodoh. Kenapa dia? Oh iya, yang dia bawa mana itu Lambonya tuh. Zur. Oh sudah, off sudah dia. Bagus lah ya. Iya kak Bang Ale. Tuh, ada drama baru. Si Aceng lagi yang bilang. Awas.
kanan nih. Kanan. Dari mid ya Zur. Zur, peace. Iya. Hai, ma. Sakit. Dari mid. Itu tuh, kiri lo ada pis. Di bokong ya. Nah ya situ. Aduh, bisa kena semua. Kena tiga-tiganya Vom. Bisa menang tuh padahal. Kalau nggak kena Vom. Salah lagi masuknya tadi. Malah masuk ke kiri. Anjing 10 juta kok. Nggak ngotai ya kau. Kalau ada yang buta-buta gitu kan lihat 10.000 gitu. Oke bang. Siap. Kiri 1 AWP. Kiri 2. 2 ya? Iya. Kemit mereka ya. AWP doang tinggal di sini. Oh di atas dia. Oh ya anjing. Dia di base atas tuh. Dari mid ya. Ada kanan satu. Pecat. Aduh, boy. Aduh, tuh halang tembok anjing. Awas. Sini. Duh. Wih. Kenapa ladang? Kau nih ladang itu ladang. Ladangnya hilang anjing. Lagi party 4 Bang Ivan.
lagi party 4. Jadi jarang ketemu. Thank you Bang Floyd. Ayo Zul. Zer, kamu mau lanjutin Zer? Yo, gua solo ya. Oke. Tabrak kami lah. Thank you. Oke. Kita solo ya sih, kita solo sekarang. Ya ampun, ketemu WLK ini lagi. Aduh, baru solo ketemunya beginian. Mereka satu lane tuh ya, jangan asal tabrak ya bang. Mereka main satu lane ya, jangan asal tabrak tuh. Itu kejauhan itu. Mama juga. Mid ya. Aduh bang, midnya lihat midnya. Midnya ada ya. Midnya satu ya. Midnya satu. Tahan bang. Bang Rox, mundur. Di mid, di panggung. Healernya mana? Nice, thank you. Lawan yang berat. Untung plus 4 doang anjir. Lawannya keras plus 4 bangke. Aduh kacau.
Kona Bandito sih. Nggak ada yang kenal sih. Kiri 2. Ih bang, aduh. Balik dulu. Sabar. Nice, thank you. Mantap. Plus 4 doang tapi gue pikir plus 5. Ada si Kaiden. Ya ada si Kaiden lagi. Iya, kalau tadi lagi partian, sekarang lagi solo Bang Ivan. Di mid ya, WP tengah berdiri di atas dia. Kiri 1. Danger. Kiri 2. Terus dari mid aja bang. Ayo dari mid. Nice, thank you.
sekarang lagi solo nih, solo lagi. Kiri satu, awas AWP itu, jongkok. Awas ya AWP ya, ujung ya. Bokong satu, bokong satu. Bokong dua, bokong dua. Hajar aja tuh yang di kiri. Kemit ya mereka ya. Thank you, thank you. Berapa? Cuman 2 doang dapatnya. Anjay. Gue pikir dapat 4. By Max.
Nggak habis lagi buffnya. Kiri kosong. Kiri dua, kiri dua. Aduh. Aduh, ada healernya lagi. Duh. Padahal lawan 2 orang itu mereka tadi di kanan. Maju, asal maju, nggak ngecek pasti kena trap itu tadi. Apes wih. Berapa? 4 lagi minusnya. Tadi ikan ya. Kok salah? Habis ini kita habisin buff dulu, habis itu blockade ya. Gue belum blockade lagi, lupa. Hari ini gue nggak nyampe jam 2 ya guys, mungkin nyampe jam 1 aja. Soalnya gue ada kerjaan pagi. Ketemu Nana Gajah sama pemarah. Itu pemarah healernya ya. Sabar, satu nggak crash. Nggak crash? Oke.
Gak ada. Aduh. Yang lagi tadi mana ya? Aduh. Ada udaranya lagi. Kamu udah aja belakang. Belakang. Aduh. Mer. Nah, nggak ada info belakangnya. Gak lihat tadi. Aduh. Susah kali ini mau ke 700 ada aja ya. Cobaan. Berapa kiri, Bang? Ada AWP di tengah ya, di atas. Di atas mid ada AWP-nya. Dari mid ada satu. Mid ke kiri ya. 2 ke kiri. Kiri semua ya. Kiri semua. Aduh, sakit banget itu. Sakit sekali. Kiri maju ya, ke mid. Mid satu.
Nice, thank you, thank you. Untung buffnya bisa sekali lagi ya. Itu samping gue rumah siapa sih? Ketemu. Ketemu. Aduh. Nice, thank you. Kurang beruntung ya Bang Zero ya. Itu kita habis sih launchernya tadi buat spam. Plus 4 lumayan. Lumayan plus 4.
Apa? Aku sampai lupa. Oh, Sandi. Nama jaksanya Sandi anjir. Ya Sandiwati. Parah, Cok. Kiri kosong. Tipis mereka. Bagi. Meow. Meow. Mana? Hati-hati surprise nanti. Oh, Simple Man ya. What the fuck? Ada ini bikin apa ya? Sabar. Caranya karat tuh tengah deh. Di belakang lu, Serot. Lah, ini mana? Serot. Oh, tinggal aku aja. Thank you. Yuk. Kasih. Bayar ya, Kak. Kak. Iya, bayar. Masak apa? Makan tahu mau? Enggak, nanti aku ambil sendiri aja. Enggak, udah habis. Ya udah, aku goreng telur. Nasinya habis. Oh, nasinya habis. Bareng aja ya. Ya udah, dikit Makan aja. Ya kan, patah kan, kamu tadi copot-copotin bannernya enggak? Aku solasi biar enggak itu. Yang harga 20.000. Tapi nggak tahu deh kalau yang mahal gitu juga pengertiannya sama di sana. Kalau yang aku pakai yang di hotel tuh dia semi besi. Nah itu mahal, itu 100.000 yang standing. Yang itu 25. Itu pakai. Besok aku mau ke itu. Besok kenapa? Iya, besok. Besok kamu jam berapa? Habis sholat subuh lah. Habis sholat subuh. Tenang aja. Jackson dipakai ya? Enggak. Kirinya kosong ya, Bang? Di base mereka ya. Di base. Mereka di base ini. Awas Simple Man-nya ya. Sabar loh. Kanannya ada satu gak?
Jaga kanan satu ya. Di belakang ya? Nice, thank you, thank you. Ngeri sih demik ya. Damage siapa? Damage musuhnya tadi. Senjata gue masih polosan ini bang. Belum pakai chip sama sekali, sumpah. Apa nih? Kasih mau misi Iron segala macam. Iron masih sama yang Mau tadi memorize. Mau kemana kita? Mau kemana kita? Quickly. Oh, weekly. Udah kelar semua bang. Gue lagi TM. Oke. Yo, thank you. Oh, mau. Nggak usah deh, aku sendiri aja sini sisain. Aku tuh suap aja. Ini udah. Selamat malam dunia tipu-tipu. Oh, mereka trio ya. Ini juga trio ya kalian ya. Mereka satu lane tuh kayaknya. Udah maju ya? Di ini ya. Di kiri satu. Nice.
Aduh, sekarat itu dia. Nice, thank you, thank you. Untung tim gua jago anjay. Ngeri. Sakit sekali SVD-nya ya. Susah lawan SVD kalau jarak jauh. Untung dia kena simple man tadi ya. Kalau nggak kena simple man bisa meninggoy. Bisa rata itu, keras musuhnya. Aduh, sabar bang. Kiri satu ya. Aduh, ada healernya dia. Di B1. Aduh. Nice. Thank you. Pakai AWP nggak kena anjay. Gimana? Pakai AWP agak kena cok. Bismillah.
Habis ini gue les ya guys, besok ada kerjaan pagi. Aduh, ketemu si Baron lagi. Ya, gue belakang, jaga belakangnya gue. Belakang ya. Belakang gua nih, sebelah kanan. Maju deh, maju. Awas. Nice. Thank you. Penutupan yang sangat baik ya adik-adik. Ketemu si Baron, kita menang ya. Oke guys, makasih yang udah mau nemenin ya. Sampai di sini dulu untuk hari ini. Thank you. Yang udah mau nemenin, ada Bang Ivan, ada Bang Ale, ada Bang Floyd tadi ya, Virus. Ada Rapli, ada Rehan. Ada Bang Dwi. Oke, thank you yang udah mau mampir, yang udah mau komen-komen, yang udah mau like. Sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the